یک چیزی طبیعیه وقتی کسی وطنش را ترک میکنه وقتی میاد یک کشور دیگه پناهنده رفوجی برش میگن خب حتما مشکلی داره، حتما دردی داره، حتما نمیتونه تو کشور خودشون زندگی کنه، به خاطر خاک اصلیش را ترک میکنه میره کشور دیگر انتخاب میکنه برای در امان ماندن، برای زنده ماندن. الان ما این رقم شدیم که ما یک کشور نداریم، رفیجی خود کشور نداره دیگه. به خاطر این مردم نظر بعد ما که چرا یک شناختنام نداره، این مطلب شناخت نداره. الان ما شناخت نداریم، رفیجی هم بس رفیجی. برای آدمایی که ما چیزی گفتنی خاصی ندارم. خب مهاجر در دنیا معلومه که هر کی از خونه و زندگیش سه تایم کرده چون نفرم مورد سه تایم شده باز گیتار است، هر روز گیتار است ولی شرم کسته. Taj Muhammad adalah ayah dari 3 putra dan 3 putri. Ia meninggalkan istri dan anak-anaknya di Quetta, Pakistan. Sama seperti teman-temannya yang lain, hari ini ia menanti kabar dari kedutaan dan UNHCR, Komisi Tinggi PBB untuk urusan pengungsi. Every 100 escaping, just rest little, maybe around 1 minute like this after start again. Because for healthy, for body, this is very good. Mereka mengajukan permohonan untuk ditempatkan di negara ketiga, Australia. I have to sweep our rooms, the all, because it's necessary. Yeah? If we not sweep, then I think maybe we will get sick. Yeah. After breakfast, go somewhere. Just go to Bazar, buy something. Taj Muhammad, Muhammad Amin, Muhammad Ali, dan Taib Ahmad adalah sebagian dari 50 orang pengungsi lintas batas atau refugee yang tinggal di komunitas Sewon Bantul, Yogyakarta. Mereka adalah orang-orang yang terpaksa pergi meninggalkan negaranya karena kehilangan rasa aman di tanah lahirnya sendiri. الان اینجا باز است دیگه، اینجا شرایط باز مثل تنجنگ پنن بندی نیست. میرم میگردم بازار این بر اون بر دور میزنم دیگه. همین جاره اسکینگ هفته 3 روز درس میدم، همین کلاس درس میرم دیگه، میرم بازار خرید میکنم، هم غذا میپزم، همین کارهای روزمره میبینم. 2 tahun yang lalu, Rumah Detensi Imigrasi atau Rudenim adalah tempat mereka menghabiskan hari tanpa kepastian. Tembok tinggi dan jeruji besi menjadi tempat bagi Taj Muhammad dan ribuan pencari suaka lainnya yang masuk ke Indonesia. Pencari suaka adalah mereka yang tinggal di tapal batas kemanusiaan. Mereka adalah orang-orang terpinggirkan, kaum miskin yang menjadi korban konflik, hidup tanpa perlindungan di negara asalnya. Namun hukum Indonesia menganggap mereka sebagai imigran gelap karena datang tanpa membawa identitas. When we come inside the yard of jail and detention center, and the police collect all of our clothes, like both, like shoes and trousers like that. Yeah, and mobile they collected. They didn't allow me to give us our mobile or even our clothes. Rumah Detensi Imigrasi atau Rudenim adalah tempat di mana orang asing dikenai tindak administratif keimigrasian dan bukan karena pelanggaran pidana. Namun di Rudenim tersebut, Taj Muhammad dan teman-temannya diperlakukan layaknya pelaku tindak kriminal. Sebagai deteni, mereka tidak memiliki kepastian kapan memperoleh kebebasan. Hak-hak mereka diabaikan, martabat mereka tidak diakui. Mereka hanya bisa menanti dan menjalani proses penentuan status pengungsi oleh UNHCR.
در این روزی بود که از طرف ایمیگریشن بسیار تحت فشار بودیم. اول اینکه کارهای اونجا خیلی دیر شروع شد. بعد از 5 بار من راجستر شدم، 5 بار بدون سرنوشت بودم. بعد از 5 بار که راجستر شدم، بعد 6 ماه و نیم آمد از من مصاحبه گرفت. کارام همه تال خورد. Di komunitas Sewon, semua orang mengenal Taj Muhammad bukan hanya sebagai pemusik, namun juga seorang guru kungfu. Keahliannya ini dipelajarinya sejak tinggal di Pakistan 30 tahun yang lalu. Dan kini, ia menjadi guru kungfu untuk teman-temannya di Sewon. از 3 टीचर دیگه که است چی است گیتار باجره که است ما در پاکستان میزدیم طولار هم در پاکستان میزدیم رباب میزدیم چیکار کنیم دیل شوقی هستیم بسیار زیاد شوق داریم. Sebelum mendapat status pengungsi, Taj Muhammad adalah pencari suaka. Setelah mengikuti proses penentuan status atau Refugee Status Determination, UNHCR menilai Taj Muhammad membutuhkan perlindungan internasional sebagai pengungsi. Menurut Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967, pengungsi adalah orang yang memiliki ketakutan beralasan akan penganiayaan karena ras, agama, kebangsaan, pandangan politik, atau keanggotaan pada kelompok sosial tertentu. Mereka berada di luar negara asalnya, dan karena ketakutannya tersebut tidak dapat atau tidak mau memanfaatkan perlindungan dari negara asalnya tersebut. بخشین که است استرالیا والا که منفر آمده بود از طرف اونسیار دیگه همزن آمده بود که است میگفت که است شما قانون شکنی نکنین شما رو بسیار زود میبره ما قانون چرا احترام داریم که سیستم دمیجه. Taj Muhammad sebenarnya memiliki kesempatan untuk pergi ke Australia secara ilegal menggunakan kapal, sebagaimana ia sampai ke Indonesia 4 tahun yang lalu. Namun itu bukan pilihannya. قانون چرا احترام نداشتیم با خدا مقد نفر داریم که از دوایشون باشه که هم بریم بشینیم موریم یا غرق میشیم یا موریم. Menghabiskan hari dengan belajar, bermain musik, bercengkrama dengan para sahabat adalah cara Taj Muhammad menepis gundah dan resah. Meski sesaat, sejenak ia keluar dari sebuah penantian, menanti kabar. Kabar yang akan membebaskan mereka dari kegelisahan. Kekhawatiran akan masa depan anak-anak dan keluarganya di Pakistan semakin membuat hari-hari di Sewon berjalan berat. مگر مو از این خاطر نمونیم از خاطر فامیلی خوب که مو نگویه که چون که دمو چی که است رشتر درس میشه که این بابه تو یعنی تا قانونی آمده این قضیه تیر کرده از این خاطر که ما شور خورده نمیتونیم نه که با خدا میالیم ما دو تا قدم میتونیم موریم. Rasa rindu akan keluarga dan kampung halaman yang ditinggalkan telah menyesakkan hati para pengungsi lintas batas ini sejak mereka masih menyandang status sebagai pencari suaka. Sudah ketemu sama UNHCR? Lamanya waktu penantian di rumah detensi juga menambah beban mereka. Taib Ahmad dan teman-temannya lelah menanggung segala ketidakpastian sebagai pencari suaka. دیگه اینجا آزاد نبودم 22 ماه اصلا روی آفتاب ندیدم غیر که یک روز مریض شدم برای 2 ساعت دکتر منو برد 5 تا پلیس با من رفت حتی پهلوی دکترم پلیس پهلویم نشسته بود. Dokter adalah jawaban bagi keluhan fisik mereka, membantu mereka untuk pulih dari sakit. Namun penyembuh untuk mengobati kerinduan mereka pada keluarga tampaknya semakin jauh dari genggaman. اینا بعضیاشان تلفن بدهن مثلا با خانواده خودم که تماس بگیرن واقعا منتظرم خیلی سخت میگذرن برای اینا شب روز مثلا 1 سال مثلا تو زندان میمونه کسی خبر نداشته باشه خانواده‌اش هم
دیگه از دست میره، خودش هم از دست میره. مثلا این حافظه از دست میره، مثلا این محبت که مثلا بچه‌ش الان مثلا 3 سال بوده اینجا 2 سال میشه، اصلا اسم باباش اصلا خبر از یادش میره که من چی بود، کی هست، بابام کی هست. باید اونا رو باید کار کنم که مثلا یه تلفن تو با خانواده‌اش تماس بگیره بهتر. Alisyah kehilangan hak sebagai seorang ayah. Keinginannya untuk menghubungi keluarga pun tidak diberikan. Selama masa sulit Alisyah dan teman-temannya menanti status sebagai pengungsi tersebut, Jesuit Refugee Service atau JRS hadir di antara mereka sebagai bagian dari undangan sejarah untuk memberi setidaknya sebuah penghiburan saat tragedi kemanusiaan terjadi. Sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk menemani, melayani, dan membela hak-hak pengungsi, JRS hadir di rumah-rumah detensi sejak tahun 2009. بهتره خدایش، یعنی از ما سر میزنه چطور هست، روزی چطوره در زندان میامد برای ما مثلا خوبی مثلا یعنی خوشحالی، خلاصه از ما همیشه سر میزد، یعنی بهتره. ما کسی اونجا هم نداشتیم، اینا میامد پلوی ما، یک لحظه صحبت میکردیم، میخندیدیم، یک لحظه چای میخوردیم، همینا لحظات زندان سراوای همین مثلا اینا پلوی ما میمون همیشه. خیلی خوب بود واقعا، دست در نکنه. Para pengungsi dan pencari suaka adalah mereka yang terpaksa meninggalkan ikatan dengan tanah leluhur, terpisah dari keluarga, dijauhkan dari mimpi akan kedamaian. Mereka terjarak dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan JRS hadir untuk menghapus jarak itu. این فکرها رو نه بگم، من که از اونجا من عمرم بگم من زیاد مسافرت کردم. الان من 26 سال که من مسافر بودم. آخر که مجبور شدم که دیگر بیرون کار کنم، برم افغانستان، جای زندگی ندارم. ترک افغانستان کردم که برم در یک گوشه دنیا تا آرام باشم، زن و بچه‌م ببرم آرام باشم. الان 2 تا پسر کوچیک دارم. نمیدونم سرنوشت ما چی میشه. Diakui oleh UNHCR sebagai pengungsi atau refugee baru langkah awal untuk mencapai solusi berdaya tahan. Kebebasan yang mereka miliki tidak ada artinya jika keluarga di negara asal masih berjuang untuk hidup di tengah diskriminasi, ancaman, konflik, dan penganiayaan. Spirit is not here, just my body is here. So where is your spirit? My spirit in the Afghanistan family. Keseharian Tayyib Ahmad, Muhammad Hasan, dan pengungsi lintas batas lainnya di Sewon masih diliputi kecemasan dan ketidakpastian. For your state of mind, riding a bike is a problem. Stress, pleasure. Di tengah kenyataan yang terlupakan, hadir orang-orang yang bersedia berjalan bersama mereka, mengiringi langkah kecil para pengungsi, menyediakan diri untuk menemani. Menemani berarti menjadi dekat. Awal mulanya selalu merupakan sebuah relasi, persahabatan dengan orang-orang, menyediakan waktu untuk mendengar. Mendengarkan apa yang mereka rasakan, apa yang telah mereka alami, dan kemana tujuan mereka, serta apa yang mereka butuhkan. JRS bersama sekumpulan anak-anak muda menawarkan keramah tamahan untuk hadir dan membuat hari-hari pengungsi lebih berarti. Pelajaran bahasa Inggris dan dasar-dasar komputer menjadi ruang dialog hati, bukan sekedar kelas yang mati. JRS always do it as a link, I think, and all are happy with that. Just accompany and listen. They don't. These people don't no need to. Maybe most of the time also JRS cannot do anything, but they listen, and these people are happy. That night the person sleep so well after a long time, just because he released himself. Is inside his heart is heavy burden and bother him. Banyak yang mereka share kepada saya, bercerita setelah kelas selesai. Kemudian mereka berkata, kadang kita nggak butuh pemecahan masalah, kita hanya butuh pendengar. Dan saya mempunyai saudara perempuan seperti kamu, itu sudah cukup bagi saya. Kamu selalu berikan saya semangat, membuat saya yang sudah putus harapan
kemudian berharap lagi. Dialog hati yang dibawa oleh anak-anak muda tersebut tidak terbatas di ruang kelas. Dengan senyum dan tangan terbuka, mereka mengajak para pengungsi untuk bermain bersama. There will be 3 games, 3 kinds of games, and we will divide you into 3 groups. In 1, 2, 3. Sejenak keluar dari kegelisahan dan penantian. Mereka berbaur, melarutkan rasa sebagai satu keluarga. That's the way, okay? Semua orang tampak senang, tak terkecuali Taj Muhammad, Taib Ahmad, dan Ali Shah. Tidak terlihat bekas sejarah kelam yang pernah menimpa mereka beberapa tahun yang lalu. Namun di dalam hati, lembaran sejarah kelam tersebut masih tersimpan. Bahwa mereka pernah menjadi orang yang diburu karena berbeda suku dan keyakinan, dan meninggalkan keluarga serta negara adalah satu-satunya pilihan yang mereka punya. Perjalanan berbahaya untuk lari keluar dari negaranya ditempuh para pengungsi ini untuk mencapai Australia. On that boat it was 120%. Yes, including 15 children and 25 women. Just only 40 of them was Hazara, another of them was from Iran and Arab, Sri Lanka. I wait in an area to find the person who help us, the smuggler exactly, because I just heard the people can find a smuggler easy here. There are a lot of people who want to go by boat. Menjadi manusia perahu adalah pilihan untuk menyelamatkan hidup, meski harus menerjang ganas gelora Samudra Hindia, mencecap aroma asin dan himpitan tubuh manusia, terombang-ambing berhari-hari dalam perahu nelayan berukuran kecil. Banyak perjalanan para pencari suaka ini yang berakhir di dasar samudra. We were going to Australia like that, and my boat has broken. That happened to all. It's 14 days in the ocean, and after that the boat crashed. Sejak Januari 2000 sampai Juli 2013, tercatat 1.225 pencari suaka kehilangan nyawanya dalam perjalanan menuju Australia. Bagi para pencari suaka, kematian adalah sebuah kepastian. Kehilangan nyawa akibat pembunuhan politik, bom bunuh diri, penculikan, dan persekusi adalah ancaman nyata di negara asal. Kini, ketika mereka memutuskan untuk pergi, menjangkau tanah terjanji, ancaman kematian kembali harus dihadapi. Hari ini menjadi hari yang membahagiakan bagi Saidi, Bismillah, dan Keihan. Setelah wawancara dengan kedutaan 9 bulan yang lalu, akhirnya pemerintah Australia mengeluarkan visa bagi mereka. Terhitung sejak 6 bulan terakhir, sudah 35 dari 50 orang pengungsi di Sewon yang mendapatkan kesempatan untuk tinggal di negara ketiga dari pemerintah Australia. Namun bagi Taj Muhammad, saat itu bukan hari ini. یک نفر که از 2 سال موره، یک نفر تا 4 سال رفتن میتونه. چرا؟ باید پروسس کنه، انسانگریت هم هست. باید که سیل کنه که حقدار کی است. تو فایل نمبر سیل نمونی، خالی مو فایل بالا مونی تا را که دون که صبر بال نمونی. تو باید فایل بال کو سیل کو که حقدار کی است. آیا تو قبول نداری؟ مرا قبول نداری که مرا ریجکت کو که ما بوری طرف وطن خبر مر بیزن واپس بکشه. Mereka yang tinggal masih harus menunggu, tanpa kepastian kapan kesempatan itu datang. Berbagai pertanyaan berkecamuk. Kapan tiba waktunya bagi kami menjejak tanah impian kami? Diterima di tempat di mana hak-hak kami diakui dan dilindungi.
Kami sudah menjelajahi bagian lain muka bumi untuk mencari kedamaian, menemukan tempat untuk membangun kembali masa depan. Kami hanya ingin hidup tanpa letusan senjata. برای آدمایی که ما چیزی گفتنی خاصی ندارم. خب مهاجر در دنیا معلومه که هر کی از خونه و زندگیش ترک میکنه حتما مشکل داره. اگه مشکل نداشته باشد 3 سال 4 سال در زندان ها نمیمونه. از زن و بچه‌ش ول کنه بیاد اینجا زندان بمانه و بعد از زندان رد بشه و قبول بشه و خیلی طولانی برن دریا غرق بشه. حتما مشکلی داره که میشینه. حالا من خودم بهت گفتم که ما بعد از 1-2 سال رفتم 1 ماه در افغانستان بودم. ولی بعد از من یک بچه‌م به دنیا اومده. بعد از من الان 2.5 سال شده. خب اینا همش مشکل دیگه. اگر مشکل نمی داشتم بعد از 2 سال که من برگردم 1 ماه بمونم دوباره فرار کنم ترک افغانستان کنم 3 سالم 3.5 سال اینجا باشم. خب حتما مشکلی هست که من اینجا